नमस्कार मु शुभांगी स्वागत करुछि शब्द झड़ को। जेमिति कि आमे पूर्वर ही जानिचे शब्द झड़े समाज देश राज्य तथा साहित्य विज्ञान इतिहासर मध्य आलोचना हुए। आज कथा हेबा तार गोटिए भाग अर्थात साहित्य दिगरु। आज जहाँ विषय आमे कथा हेबा तांकर मृत्यु संभव नुहे। से चली जाइछन्ति सत किंतु अनेक दिनर तांको कार्यकलाप आम पाखरे रही जाइछि। तांको कलम कालीरु निसृत प्रत्येक शब्द आज मध्य तांकु अमर करी रखिछि। जिए कहिथिले राजा सिना पूजा पाए आपणा देशरे, कवि पूजा पाउथाए देश विदेशरे। ए ओडिया पदटी वास्तवरे ठीक कथा। जने विद्वान सर्वदा पूजनीय, सर्वदा पूजा पाती। सेई ओडिया साहित्यर जने पुरुखांक विषय रे आज कथा हेबा जे 1931 मसीह जन्म हुअंती जगतसिंहपुर जिलार नवापाटण रे। तत्कालीन अविभक्त कटक जिलार जगतसिंहपुर जिला गोटे भाग थिला जेउठिकी से जन्म ग्रहण करथिले। ना हेउछि विप्लवी कवि रवि सिंह। तांको छुआरू बुढ़ा जाए समस्ते जानती। तांको कलम मुनरू निसृत प्रत्येक शब्द लोकंकु प्रेरणा दिए निजर अधिकार पाई लढ़िबाकू, निजर अधिकार को हक को छड़े आनिबाकू। तांकरी कवितारू प्रथमे गोटिए देखिबा, तापरे जीवा तांको जीवन विषय रे आलोचना करिबा, तार प्रभाव विषय रे आलोचना करिबा आम जीवन रे। विप्लवी कवि रवि सिंह गोटे बहुत लोकप्रिय कविता थिला जहाँ प्रत्येक मनीष को पसंद थिला। कवितार शीर्षक मनीष। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष ठारू के अछि बड़। मनीष तो बड़ ग्रंथ किताब सारा दुनियार कारीगर। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष को थरे पढ़ पढ़। सुना रूपा हीरा लीला मोती आनिछि मनीष मेहनती। सुना रूपा हीरा नीला मोती आनिछि मनीष मेहनती। ताड़िछि पत्थर काटिछि कोइला चुरी बार बार मेरुहाड़। मनीष को थरे पढ़ पढ़। उआस नर राजबाटी तोलिछि मनीष बेठी खटी। एई राजधानी सचिव आलय प्रतिटी इटार जेते जोड़। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष को थरे पढ़ पढ़। रकते गोलाई चूनबाली मुंडर झाड़ को तुंडे मारी। मुठा एत चूड़ा पिठीरे कोरड़ा जतन नगर केते बड़। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष को थरे पढ़ पढ़। रत्ना कर तले बुड़ी बुड़ी मनीष आनिछि रत्न चूड़ी। पृथ्वी मार हाते पिंधाइछि फुटाइछि केते फूल कढ़। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष को थरे पढ़ पढ़। श्रीम संगीतता रमुरली सर बराहर पाद धूली। परसे पाषाणी हुए नववधू कथा कही उठे मूल जड़। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष को थरे पढ़ पढ़। से मनीष आजी केही नुहे काहींकी सुखिछि तार मुह। आखि तार किया लुह छल छल गणी होई जाए छाती हाड़। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष को थरे पढ़ पढ़। एई कथारत कैफत तमे ही देवरे अलबत। कुटा खंड को जे दिखंड करे ना नीति नुआ नुआ गाड़ी चढ़। मनीष को थरे पढ़ पढ़। खटी खिया आउ लुटी खिया दुईटी जातिर ए दुनिया। होइछि दीपाल उठिछि प्रबल झंझा तोफान बाली झड़। मनीष को थरे पढ़ पढ़ मनीष को थरे पढ़ पढ़। मनीष जागिब बोली डरी पोषिचु पुलिसी मिलिटारी। करी अछताकू हतियार हरा छाती तले तार निया रड़। मनीष को थरे पढ़ पढ़
ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼। ମଣିଷ ଖୋଲିଲେ ତା ନୟନ, ହେବ ଏ ରାତି ଅବସାନ। ଢେଉ ତୋଳି ତାର ପତାକା ଉଡ଼ିବ, ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ଭାରି ଗାଢ଼। ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼। ରକତ ସାଗରୁ ଉଠେ ରବି, ଶୁଭେ ସକାଳର ଭୈରବୀ। ରକତ ପାତକୁ ଡରେ ନା ମଣିଷ, ବର ମାଗି ଜାଣେ ଦେଇ ମାଡ଼। ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼। ମଣିଷ ତ ନୁହେଁ ଦୁରୁବଳ, ଜାଣିଥାଅ ତମେ କୁରୁବଳ। ନାଁଟି ତାହାର ନର ନାରାୟଣ, ମଣିଷ ଜାତିକି ହାତ ଯୋଡ଼। ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼। ମଣିଷ ଠାରୁ କେ ଅଛି ବଡ଼, ମଣିଷ ତ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ କିତାବ, ସାରା ଦୁନିଆର କାରିଗର। ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପ୍ଳବରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବୀର ପରିଚୟ ଦେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର କେତୋଟି କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତର କବିତା, ଚରମ ପତ୍ର, ଶିଥିଳ ବଲ୍ଗ, ଲାଲ ପାଗୋଡ଼ାର ପ୍ରେତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା, ଭ୍ରୁକୁଟି, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରୀତିକର କବିତା, ଜ୍ୱାଳାର ମାଳା, କ୍ଷତ, ବିଷବାଣୀ, ଦୁର୍ଗମଗିରି, ଝଡ଼, ସର୍ବହରା, ବନ୍ୟା, ଅନ୍ୟାୟର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, କେବଳ ସଂଗ୍ରାମ, ଝଡ଼ ଗାନ୍ଧାର, ନବମ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେହିଭଳି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ଧକାରର ସଙ୍ଗୀତ, ବିରସ କଷଣୀ, ନାୟକ, ଆମ ସମୟର, ବୋତଲଭୂତ ପୂର୍ବକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ନିଃସଙ୍ଗ ପଦାତିକ। ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ପାଇଥିଲେ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ 2017ରେ ପାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1962, ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର 1989, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବିତା ସମ୍ମାନ 1996ରେ, ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ 2014ରେ, କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମ୍ମାନ 2012ରେ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଭଙ୍ଗା ହାତର କବିତା। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଖୋଜି ଚାଲନ୍ତି। କେବେ କେବେ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଯାଏ, ମାତ୍ର ଏବେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି କବିତା ସଂକଳନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉ, ତେବେ ଚଟି ବହି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଅତି କଷ୍ଟର କଥା ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ପିଲାଟିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କବି ରବି ସିଂଙ୍କର ବହି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ତା ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି କି ଗୋଟେ ପଥ ଦିଶନ୍ତା କିଭଳି ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚିପାରିବ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ, ସମ୍ମାନର ସହ। ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କେବଳ ରବି ସିଂଙ୍କ କବିତାରୁ ହିଁ, ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ମହାନ କବିଙ୍କୁ ଆଜି ଶବ୍ଦ ଝଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ ମାତ୍ର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କବି ବା ଲେଖକଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।